Before we the word of God, let's give our tithes and offering. If these will come back to you, goodness sure, pressed down, shaking together and running over again. It will come back to you when you give to the Lord. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Praise the Lord. Hallelujah. Goodness sure, pressed down, shaken together and running over again. It will come back to you when you give to the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Let's bow our head. Praise God. Let's pray for the tithes and offering. Thank you, Lord, for your faithfulness, oh God. Thank you so much, oh Lord, for providing our needs, oh Lord, for being our great supplier, oh God, for opening doors for your people, oh Lord. Thank you, oh God, for blessing our sources of income, oh God. Blessing our job, oh Lord, and whatever, oh God, na ginakuha na mo, Ginoo, ng mga sources na mo, oh God. I pray that you bless the hands, oh God, of your people. Bless, oh God, everything, oh Lord, na ginakutan na mo, Ginoo. Bless, oh God, their families. Bless this church. Bless the tithes and offering, oh God. Expand it, oh Lord, hallelujah. So reach out more souls, oh God, hallelujah, for the kingdom. Lord, we bring back the thanksgiving, hallelujah, to your name alone. In Jesus' name, amen and amen. You may be seated, saints. Praise the Lord. Everyone say, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I want also to grab this moment, no? Pasalamat ko sa Ginoo, sa katutom sa Ginoo. Praise God sa tuwang tanan. Hallelujah. Kung ato lang una-unaon, praise God, ang mga butang nagibuhat sa Ginoo sa tuwa, kulang sa kaadlaw, praise God, sa pag-usak-usa nato sa makaayo maghihimo sa Ginoo sa tuwa. Praise God. And if I think all the goodness of Jesus, praise the Lord, makita na lang na ako akong kagalingon yung nagahilak. Praise God. If I think all the goodness of Jesus. From the day na gitawag kami sa Ginoo, from the day na giluwas kami sa Ginoo, sa gidumdum kami sa Ginoo, praise God, yung bago sa Ginoo, amon niya kinabuhi, praise the Lord, I cannot, praise God, give the exact word kung paano, kung unsa na ako, praise God, pagbalik ang mga magpasalamat sa tubangan sa Ginoo. Praise the Lord, He deserves to be praised, praise God. I request everyone to please stand as we read the Word of God this morning, this afternoon. Let's open our Bible in the book of Mark, chapter 5, verses 25 to 34. Okay, in the book of Mark, chapter 5, verses 25 to 34. I will read it in English. And a certain woman which had an issue of blood 12 years, and had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing better, but rather grew worse. When she had heard of Jesus, okay, take note of this word, she heard of Jesus, came and pressed behind and touched his garment. For she said, if I may touch but his clothes, I shall be whole. And straightway the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of that plague. And Jesus, immediately knowing himself that virtue or power had gone out of him, turned him about in the press and said, who touched my clothes? And his disciples said unto him, thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, who touched me? And he looked around about to see her, and that had done this thing. But the woman, fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him, and told him all the truth. And he said unto her, daughter, thy faith hath made thee whole. Go in peace, and be whole of thy plague. Praise the Lord. As I request Brother Aladin to pray for this word. Hallelujah. Yes, we come to you this afternoon in Jesus' name. We faith cometh by hearing by the word of God. Ang pagtuon ng ikan sa pagpatalino. Ang pagpatalino sa mga matulong Ginoo. Puti ka din ito sa mga bless people, oh God, for this word, oh God. Pray sa among pagtuon sa dugang. Bless Sister Beth sa Dr. Church. Come up, hallelujah. Bless me, Lord. Bless my people. Sanctify your people. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. You may be seated, saints. Thank God. Hallelujah. Praise the Lord. So, Hallelujah.
The Bible says, "Two or three that gathered together in His name, there He is in the midst of us." But I pray, hallelujah, praise God, that our attendance will not remain in those numbers. Praise the Lord. Let's pray for our brethren. Praise God. I know nga kalisod sa atong mga sitwasyon, and we have, praise God, sometimes to choose between God and our work. Praise the Lord. It's part of our living, part sa atong mga buhi. Praise God. And sometimes we cannot dili ta ka pangindi, praise the Lord, because sa atong mga sitwasyon. But let's pray that God will make a way for all of us. Praise the Lord, that we can give all our time for the Lord. That is our goal. Praise God, that we can give all our time for God. One time, nilakaw ko sa balan, I was talking sa Ginoo ko, Lord, I hope that one day I am walking nga nagapanghatag kami trust, not because na walking in the road, tungod nga trabaho kami, tungod nga tawag sa call of duty, but one day will come that we are walking on the street sharing the word of God. Praise the Lord. No? Nga kanang ang time na to pagka Sunday, iyalan bisang Ginoo. Ampo na nato. Let's pray for everyone. Praise God that God will open doors. Praise God for all of us. I know in their heart and in their mind, nagauna-una na sila untang na ako sa church karon. I can feel that. I can relate on that because there's one time, praise God, I cannot go to church because wala ko'y kapliti. Right. Praise the Lord, and in my mind, praise God, nagauna ako, mauni nga time nag-worship na ni sila. Mauni nga time nag-word of God na si Pastor. Mauni nga time nag-enjoy na sila, praise God. And it's really painful for the Son of Man, for the Son of God, hallelujah, to think, praise God, yung unta na ako, mauna siya ang naara sa tagipusoon ni Isaf. Praise the Lord. Na nagauna-una sa kanus-apa ka ako mga balik sa balay sa Diyos. Yes, amen. Gusto na ako magsimba. Gusto na ako magdahig sa Ginoo. Gusto ko na magila sa Ginoo, but I cannot. Praise God. Kaya nga captive sila. Naa sila sa malayo nga duog. Praise the Lord. And they are far from church. So ang ginauna-una lang nila is ang mga moments, praise God, na tayo nga naa sila sa simbahan. Praise the Lord. That is the struggle. That is the one thing, praise God, na ginatubang ikaroon sa church. Praise the Lord. Go back to our topic. I will entitle this message, "My Faith to Jesus Made Me Whole Again." Yes. Ang akong pagtuo kay Jesus Christ, praise God, nag-ayo sa akong abalik. I'm not talking about, I believe, praise the Lord, these verses, this chapter is not talking only for the sick physically. Di lamang sa physical nga butang, di lamang sa physical nga sitwasyon. I believe, praise God, hallelujah, the word that says here, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise God. I believe this is also speaking, praise God, spiritually. Praise the Lord, that we want to be whole again, spiritually, not only in physical aspect, praise God, but we want to be whole again, praise God, in our service, praise the Lord, in our spiritual walk, praise God. Hallelujah, hallelujah, sa pagpangalagad at tubakan sa Ginoo. We cannot deny that one thing, hallelujah, one day in our life, praise God, we lost our focus in the Lord. One thing, hallelujah, one day in our life, praise God, we separated, hallelujah, our relationship, praise God, sa tubangan sa Ginoo na separa, praise God, the break, praise God, and we want that, praise the Lord, hallelujah, na mabalik siya. Praise God. Pwede ko mapahinayan ka gamay, kung murag maabot ako dito sa iskina sangit, ang kapusog sa akong tingog. Praise the Lord. Ako nagkakahangyo, mapahinayan. Praise the Lord. This story, praise God, of a woman, hallelujah, you can find it also in the book of Matthew. Hello, wala na akong tingog naman. In the book of Matthew chapter 9, verses 20 and 22, and Luke chapter 8, 43 to 49. Praise God. This is, hallelujah, the story of a woman that been suffering. Grabe, ang pag-antos siya. Nag-antos siya, praise God, for 12 years. Praise the Lord, naginadugo siya. Ang iyang menstruation, walay hunong. Continuous, wala siya nag-stop. Every day, praise God, nag-suffer siya sa kasakit. Praise the Lord. Right. Hallelujah, I know that all the women, praise God, na natin rin karoon makarelate. Gili, except nag kay Amber. Praise God. Pero tanan kita makarelate, praise God, sa feeling, hallelujah, nga kung menstruate ka, o abot ang yung mga period kung sa kasakit, ang mga boys yung wala na sa kabalo, pero ang mga girls, praise God. Sala ko gudi. Ha? Sala ni Sala ni Eve. Praise the Lord. So the story takes place in the middle of the narrative.
Kay ang istorya sang babae nga naa siya kaning babae nga atong topic karon naa siya sa sulod sa usa ka istorya. Gitawag na siya nga intercalation or sandwich technique. Bot pasabot story siya sa sulod sa isa ka istorya. Okay? So the story actually story nag-start yun nga si Jairus, one of the leader of the synagogue, pagkadungog niya nga si Jesus Christ, nagkadto sa ilang nga duog, nagpalapit na sa kay Jesus, kag nangangiyo sa Lord. Ang akong anak pagumatayon. Kag nag-ayo ko nimo nga kadto ka siya sa balay, at adto ka dito sa among balay, kag ayuwa siya. And then while you are traveling, while nagapagulong sila sa balay nila ni Jairus, dito nila lamit ang babae. Okay? Sa tunga-tunga sa lakaw nila madung sa balay, sa abot sa balay ni Jairus na nagsulod ang istorya sini nga babae. Nga ay sa Bible with an issue of blood 12 years. The Bible is very specific sa panahon, sa time. Speak niya 12 years. Okay? The age of the child of Jairus, ang edad sang bata ni Jairus nga tugumatayon is also 12 years old. So the woman suffered for 12 years and the child that is dying is also 12 years old. Is it coincidence? Praise the Lord. Coincidence ka siya nga ang babae nag-anto siya for 12 years tapos ang edad sang bata 12 years old sad. So, may bawa na to. Praise God. So in this crowd, the woman of faith who has an issue of blood for 12 years, praise the Lord, and the young girl, praise God, is also 12 years old. So for as long as the little girl was alive, has been alive, the woman has been emerging from disease. So sa pagbata itong bayhana, I don't know kung exact date or time, basta sa gibata atong batang babae, dito po nag-start ang sakit sa dalaga or sa bahi. Praise the Lord. So the woman had been bleeding for 12 years, was in danger of being considered ritually impure and thus being ostracized from the community life. Let's open our Bible in the book of Leviticus chapter 15, 19:33. 19 to 33, but I will not read all the verses, kay taas kayo. But here in verse 19, Leviticus chapter 15, verse 19, and if a woman, not a Bisaya there, and if a woman have an issue, and her issue is, and her flesh be blood, kung ang usa ka langway, mutipon pagpuyo kaninyo sa inyong 15:19. 15:19. Okay? If a woman have an issue, kung rinlahon ang usa ka babae, magpabiling siyang hugaw. Sulod sa 7 ka adlaw. Kung moabot ang iya nga period, it means unclean siya. Okay? Dili siya pwede, example kung married siya, dili siya pwede magtapad sa iyang bana. Because unclean siya, that is the law of Jews, of Israel. Ang muhingkap kaniya mohugaw hangtod sa gabi. Okay? Bisan simple lang sa nga hikap. Bisan simple lang sa nga hikap. Next verse. So, mahugaw pud ka. O ni ka po ni mo ang babae nga nagabigla or naglayang menstruation. Bisan unsa ang iyang higdaan o likuran sa panahon nga siya dug-on, mahugaw sab. So everything nga ginakaptan sang babae, kung naa siya sini nga season, mahugaw even the likuranan, baso, whatever nga ginakuptan niya, is everything will be unclean. Next verse. Kaya bisan kinsa makahikap sa iyang higdaanan, o bisan kundi dito siya nagigda. Then someone na nagikap sa iyang higdaanan, o bisan sa mga butang nga iyang gilikuran, kinahanglan maglabas sa iyang biste, o magligo siya, magpabiling siyang hugaw hangtod sa gabi. Mauna ka stricto sa law of Israel. So everything nga ginakuptan sa babae, take note ng everything nga ginakuptan sa babae, manghihugaw. Because of her condition. And imagine for 12 years. For 12 years, praise God, that this woman is unclean, was unclean. So because that she was unclean, she is not allowed. She was not allowed to worship or go inside the temple. Why? Because unclean siya. Hindi siya pwede magsulod sa temple.
And I believe, praise God, when the Jewish people knew that she was unclean, praise the Lord, grabe sila mag-treat sa mga unclean, especially kay kana mga mga Samaritan people. Wala sila nag-interact sa mga Samaritan, especially kung may mga Samaritan mag-agi sa ilang lugar, then magbaligya or something. Sa ilang, yung unclean na, especially, kung ining babae, praise God, na kay balo sila nga unclean, hindi na nila pagdawapon sa ilang temple. Dili sila makikistorya, dili sila makipag-fellowship sa sining babae. Neglected siya, rejected siya sa ilang community. And I believe also, saints, praise God, even sa iyang panimalay, reject niya sa, kaya kung kabalo kung sa kastrikto ang mga Hudiyo, especially ka ng mga Hudiyo, nga grabe di sa law. Praise the Lord. They will reject it. They will reject the woman because of her uncleanness. So, as Jairus, praise God, I believe si Jairus, every day niya makita ang babae. And I believe also nga permit niya makita ang babae. Praise God. But because he knows that this woman is unclean, praise the Lord, wala niya naging natagad. So, maybe, one of the reason nga nung gibutang ang istorya sa babae, sa time na si Jairus, nangayong tabang sa Ginoo, ipakita sa Ginoo sa iya kung unsa ang insakto kapag atipan or kapag ulikid, praise the Lord, o paghatag attention sa usa ka babae. Praise the Lord. Kaya may nakita may nabasa ko nga commentary kaning sa title of The Tale of the Two Daughters. Yung istorya sa duwa ka anak na babae. Praise the Lord, it is not an accident, praise God, na ang batang ni Jairus ang gingamit, praise the Lord, para ma-fulfill sa Ginoo ang gusto niya mahitabo sa babae sad. Yes. Okay. So, Jairus made sure that people that coming inside the temple are practicing the correct manner when it comes to purity. Dapat ang tanan nga nagasulod sa temple, dapat mga purified kids sila. Hindi sila magpagusto, sa kisa sila papasudlon diha. Okay? It must be pure, it must be clean ng mga tao ang nagasulod sa temple. Kaya when it comes sa law, when it comes sa ilang belief that the Jews as very, very strict. So in verse 26, nagingon, and had suffered many things of many physicians, had spent all that she had, and was nothing better, but rather grew worse. So ang babae, praise God, nagsuffer sa daghan niya mga butang, sa daghan niya mga doctors. She went to the different kinds of doctors, kin-spend niya ang tanan niya nga mga kwarta, kin-spend niya ang tanan niya nga mga natigong nga mga kwarta, praise God, ingon sa Bible, naging worse diya, kita niya nga sitwasyon. Wala na siya naging better. Instead of nga magkadto sa doktor, basit pa naawat ang gamay lang nga pag-ayo, pero wala gyud. Ang naitabuan naging worse pagit siya. Naglala na gid ang iya nga sakit. Okay? The Bible is very clear that instead nga mangin maayo, instead nga ma-fix ang iyang problema, nangin worse na gid siya. So kita nga mga katawan sa Ginoo, wala pa tayo sa kamatuoran, praise God, we find a lot of things, praise God, na makatabang sa atuwa. Men, we go to places na makahatag sa atuwa sa mga tawag ni ka na mga comfort sa atuwa. Di ba, makato sa mga barkada nato, makato sa bar, makato sa mga nasa asa na lang, para ma-satisfy ang ato ng mga longing, mga problema nato. Pero pag abot sa mga balay, instead nga maayo ka, nangin worse na gid siya. Instead nga na matabangan ka, praise God, pag abutin mo siya, naging worse na gid ang imong sitwasyon. Praise the Lord, we are trying our best to fix, praise God, our own situation. Praise the Lord. But at the end of that, hallelujah, it doesn't get better. Praise the Lord. Instead, it gets worse. Hallelujah. We spend time going to places that we thought, praise the Lord, na mauni makatabang sa tuwa. That we thought na mauni makatabang sa mga sitwasyon na to. Praise God, mga friends na to, mga ikaisunan na to, mga family na to. Praise God, we thought na sila makatabang sa tuwa. Praise God. Right. But at the end of the day, it gets worse. Praise the Lord. Yes. 12 years of pain,
12 years of suffering, 12 years of being separated, 12 years of being abandoned, 12 years, hallelujah, ginadiscuss, ginadirian ka sa mga tao. Amen. Hallelujah, 12 years of being alone. Praise God. But what the best thing about this woman, she endured. Yes, yes. She endured. Praise God. Nagpadayon siya. For 12 years. Praise the Lord. Mauni nga akong question. Ganyan, until now, din ko matubag. Gusto na ako pag-abot sa langit. Kung panguntan, kining babae ni. Unsa ang rason mo nga nakapadayon sa sandusi nga tuig? Praise God. Unsa ang nasa imong kamot? Praise the Lord. Ginakuptan yun mo nga nakapadayon ka for 12 years. Praise God. Hallelujah. Wala isa Diyos. Praise the Lord. She never met Jesus Christ yet. Praise God. Kita ganing natay Jesus, natay Holy Ghost, natay Bible, natay kamatuoran. Praise God. Wala disod pa nato magpadayon. Right, Disod nato magpadayon. But this woman, praise the Lord, endured. Hallelujah. The book of Matthew chapter 24 verse 13. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. A simple, praise the Lord, sometimes circumstances, kaya tubang nato dili ta kapadayon. Right, right. Amen? Yes, eh. We cannot stay in church whole day. Praise God. We are sometimes, hallelujah, in pain. Nakita sa mga sakit. We are sometimes suffering. We are being separated, hallelujah. We are being hate and disgust, praise God, sa kalibutan. Kinakaubutan kita sa kalibutan, kinakainitan kita sa kalibutan, kinapersecute kita, kinakadlawan kita sa kalibutan, kinakatawaan kita sa kalibutan. But we need to endure. Yes. Praise the Lord. We have to endure, praise God. Hallelujah. Praise the Lord. And then one day, this woman, praise God, she heard about Jesus. Yes, eh. Hallelujah. After 12 years, praise the Lord, na antos, after 12 years na kasakit, one day, hallelujah, come that she heard about Jesus. Hallelujah, she heard, praise God, about Jesus. Amen. Praise the Praise the Lord. Lord. Hallelujah. Imagine, praise God. Hallelujah. It's very important that we speak Jesus. It's very important, praise God, hallelujah, that we share Jesus. It's very important, praise the Lord, hallelujah, that we need to speak out the name of Jesus. Why? Because, hallelujah, maybe there is someone, there is person, praise God, waiting for that name, hallelujah, ang isultin nato. Yes, hallelujah. Yes. Amen? She's been waiting for that name. Hallelujah. The Bible said when she had heard Jesus, hallelujah. Hallelujah. After 12 years, the right person, the right man, the right one, hallelujah, is coming, praise God, to save her and to heal her. After 12 years, ang isaktong nga tao nga iya ginawat, praise God, hallelujah, nag-abot na. Ang isaktong, praise the Lord, yung panahon, praise God, hallelujah, sa madugay yung panahon, na sige niya, wala nag-abot na. Yes, hallelujah. And hallelujah, what good about this woman, hallelujah, pagkadungog niya kay Jesus, pagkadungog niya sa ngalan ni Jesus, hallelujah, nagpadoon siya. Praise God, wala siya nagpabilin, nga nagalingkod or asa sa, asa siya nga, duog, nagapuyo, or nagalingkod, or nagabarog, praise God, hallelujah, nagpadoon siya kung asa si Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. There are moments in our lives, praise God, nga pila na ka-years na struggles na to, diba? Months of struggles, years of struggles, and hallelujah, we are waiting for that day of answer. We are waiting for that day, praise God, nga luwason ta sa Ginoo. We are waiting for that day, hallelujah, nga ang Ginoo magatubag sa atong mga pagampo. One time when I was worshiping, nag-worship ko sa Ginoo, hallelujah, and this song is per minute na ito kinakanta. But mauna ko siya nga moment, praise God, hallelujah, nga pagkadungog na ako sinangakanta, I felt, praise the Lord, that it's the voice of God telling me, praise God, one line of that song. Do you know what is that line? Help would always come in time. Praise God. Sometimes, sige-sige, ang kanta so wala naman. Praise the Lord. Hallelujah. In that day, praise God, in that time, hallelujah, I heard, praise God, when I heard this line, it's just like, praise God, the word of God, hallelujah, telling me, your help will always come in time. Praise the Lord. And I remember, praise God, this woman, hallelujah, his help, praise God, her help comes, hallelujah, after 12 years of suffering. Praise God, nag-abot yun. Hallelujah.
Our help will always come in time. We just need to endure. We just need to wait. Praise God. The book of Isaiah chapter 60 verse 22. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Amen. Hallelujah. And this is the right time. Praise God for the woman. Praise the Lord. Her help, praise God, has finally come. She heard about Jesus. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. The best day in the life of this woman is the day when she heard the name of Jesus. The best day, praise God, hallelujah, in our life is the day when we heard about the name of Jesus. It's when someone, hallelujah, shared to us the name of Jesus. It's when someone, praise God, hallelujah, shared to us, praise the Lord, this Jesus, hallelujah, that healed this woman. Mauto siya ang pinaka-best, praise the Lord, na moment sa atong nakabuhi sa nakilalaan ta ang ngalan na Jesus. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. What is the best day of your life? And I believe the best day of your life is when the day that you met Jesus Christ. It's when the day, praise God, you heard the name of Jesus. It's when the day, praise the Lord, hallelujah, praise God, when someone shared to you the name of Jesus. Hallelujah. That is the best day, praise God, of your life. That is the best day of my life. Hallelujah. Before we hear the name of Jesus, we suffered for so long, for years. Praise God, and we are waiting for that day na someone na makahatag sa ato, praise the Lord, sa answer sa tanan nato nga mga pagampo. Tanan nato nga panghandoy, tanan nato nga pagulat, hallelujah, nga tabangan kita. Hallelujah. So, when the woman heard the name of Jesus, she stood up, she moved, praise God, and she went closer to Jesus. Praise God, kung naminaw lang siya, kag wala siya nagpaduol kay Jesus, wala giyapon sa may tabok. Amen? Kung kita naminaw lang ka, wala ka nagsunod kay Jesus, wala ka nagpaduol kay Jesus, wala giyapon sa may tabok. It's useless, praise God, kung naminaw lang ka, kung natunggan na nato, pero wala ka sa magibuhat, useless giyapon. This woman, praise God, stood up, nagbarog siya, nilakaw siya, nagpaduol sa, praise the Lord, kay Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Because she knew, praise the Lord, that something great was going to happen if she encountered Jesus Christ. Praise God. We are not here today, praise the Lord, kung naminaw lang ka. We are not here today, praise God, kung wala ka nag-step, praise God, paduol kay Jesus Christ. Yes. And verse 28, for she said, if I may touch but his clothes, I shall be whole. Praise the Lord. In the law of Israel, the law of Jew, praise God, something at ang dugon sa babae, manginan clean. Kananya butang at ang dugon sa babae, manginan clean. But in this passage, in this verse, nagingon siya, ang dugon na ako. Praise God, ang salina, praise the Lord, kung matandog na ako, praise God, ang cloth, praise God, in Jesus Christ, maayo ko. Yes, amen. Hallelujah. Praise God. Thank God, hallelujah, she touched the right person. Thank God, she touched, praise the Lord, the right cloth, praise God, that moment, praise the Lord, because instead nga mahugawan niya, praise the Lord, si Jesus, siya ang naayos, siya ang natinlo, siya ang nalimpyo, praise the Lord. Hallelujah. Nothing happened yet. When she heard about Jesus Christ, wala pa sang mahitabo. Right. Her faith was there already. Praise God. Nana niya pagtuo. Diba? Nana pagtuo na ito na naay kanuon ay bugas. Yes. Katuo kita nga makakaon kita niya. Praise the Lord. Pero kung hindi ka magluto, Amen. praise the Lord. Amen. Nagatuo kita. Praise God. Hallelujah. Nagatuo kita. Praise the Lord. Pero kung hindi ka maglungag, praise God, hindi ka kakaon kanuon. Kaon kagbugas ka hilaw. Praise God, this woman, hallelujah, her faith is there already. Nagatuo siya ng maayos. Amen? Naagi sa iya nga heart nga nagatuo yun ko nga maayo ko. Pero kung nagpabilin lang siya, kung asa siya, wala siyang pag-ayo nga mahitabo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Her faith, praise the Lord, hallelujah, grew when he heard it about Jesus Christ. Pagkadungog niya, nituo siya. Praise God, nag-grow ang iyang faith. Nagdako ang iyang pagtuo kay Jesus Christ. Praise God. But in God's Bible, with faith without work is dead, being alone. Kung nagatuo ka lang, nagatuo ka, walay buhat, praise the Lord, patay mo na nagatuo, ito yung mga hadto ko sa langit yan.
Jesus, how come you can go to heaven? Praise the Lord. Kung sa pagtuo lang, ang sa Bible, ang pagtuo nga walay buhat, patay. Right. Praise God. Hallelujah. You want to go to heaven, but you cannot go to church? Amen. 12 pesos lang ang plite sa simbahan. Praise the Lord. Miracle only happened when she finally put actions in her faith. Hallelujah. If you want miracle, praise God, hallelujah, sa ato niya pagpangalagad, we need to put some actions, praise God, in our faith. Praise the Lord. Her faith was not seen until she moved closer to Jesus. Ang iya pagtuo, wala pa ito nakita, wala siya nagpaduol kay Jesus. Right. This woman's faith doesn't need Jesus' attention. Amo ni nindot sa babae, ang iya pagtuo, wala siya wala siya nga dapat makita di po ni Jesus. Parang kay Jairus, mga pangita, di po si Jesus, nagpakita ni siya kay Jesus, dimutang ginaya o galing mo sa tubak ni Jesus, ikuha ginaya attention ni Jesus. Ay gusto niya kita istorya si Jesus face to face. This woman, praise God, wala siya nag-care. Praise the Lord, kung makita sa ni Jesus, kung maistorya sa ni Jesus, praise the Lord, kung mapansin sa ni Jesus, he doesn't care. Ang iya lang, praise the Lord, matandog niya lang, praise God, sa ni Jesus. Right. Praise the Lord, that is faith. Praise the Lord. That is the true faith, praise God. I don't need, praise the Lord, attention of anyone. I don't need attention of my pastor. I don't need attention of anyone na ginagawa sa Ginoo. Praise the Lord, as long as, hallelujah, gusto na ako simbahon ng Ginoo, praise God, I will do it, praise the Lord, without any attention, praise the Lord, for people. Amen. That's the difference between Jairus and the woman. Si Jairus, nagpaduol isa kay Jesus. Nagpakita gito sa ingon sa Bible. Ingon din sa Bible, ingon ni Jairus kay Jesus Christ. Yeah, I pray thee, come and lay thy hands on her that she may be healed. Nagpakitluoy siya, Ginoo. Ingon niya, nagpakitluoy ko sa imo, Ginoo. The woman, ang Ginoo, ang babae, wala siya nagpakitluoy. Wala siya, wala na, desperado na ko. Basta gusto ko karon ayaw na ko na yung karon adawak. Di ka na ako pag usikan or kanang sayangan, praise God, ang panahon. Gusto na ako, praise the Lord, mahuman ang adlaw, hallelujah, nga maayo ko. Mahuman ang adlaw, praise God, mabalik ko sa normal. Praise the Lord. But Jairus, ingon niya, nagpakitluoy ko sa imo, Ginoo, maluoy ka sa akong anak, Lord. Sometimes kita, hallelujah, we thought that miracles only happen kung mapakitluoy ka sa Ginoo. Yes, amen. Sometimes, hallelujah, we thought, praise the Lord, na ang Ginoo maghatag sa akong miracles, praise God, kung magpakitluoy kita tudo sa Ginoo. Hallelujah. It only needs faith. Just faith. Praise God. Hallelujah. And immediately when she touched, praise God, the garment of Jesus Christ, the Bible says, and straightway, immediately, praise God, the fountain of her blood was dried up. Yes, amen. Immediately. Praise God. Instantly. Agad-agad. In the very moment, praise God, hallelujah, naayo siya. Wala pa to si Jesus, praise God, nakakita sa iya. And I believe ka, wala naman to si Jesus nga atong babae ko, uwan niya, mahugayin na dato siya dito. Pero the Bible never mentioned, naging sigis ang babae ang atensyon ni Jesus. Praise the Lord. One of the reasons why Jesus Christ went to that place, nagkadto si Jesus Christ pinakadoo because ang babae nagaulang niya. That's why ako dito si Jesus. Pero ang Bible wala nagaingon, praise the Lord, na naghimo ng babae sa pamaagi na para mapansin siya ni Jesus. Wala siya mapansin. Hallelujah. Miracles, hallelujah, happen, praise God. If our faith, hallelujah, we put it, hallelujah, 100%, praise the Lord, sa Ginoo, na nagahuna-una kita, nagatuo kita, nga ang Diyos na ginaalagan natin, praise the Lord, makabuhat sa mga dalagang butang, praise God, sa atong tanan. Yes, Amen? We don't need, praise the Lord, hallelujah, nga pakituoy kita sa Ginoo. Baka murag ka kaluoy ba? Praise the Lord. Miracles can happen, praise God, if your faith, praise God, ginabutang na ako, praise the Lord, kay Jesus Christ. And she felt her body that she was healed of that plague. So instantly, ayos siya. Kaya kinanglan na, kanang pansinon sa ni Jesus, gitando gila sa Jesus.
Praise the Lord. Praise God. And it happened, praise the Lord, sa tubang sa mga tao. Hundreds of people, crowd, praise the Lord. It happened. The healing happened, praise the Lord, publicly. Wala rin siya gitago ang healing. Publicly siya sa tunga sa mga kadaghan ng mga tao. And these people, so, praise God, naging tamay nila for how many years? Gineglect nila for how many years? Gireject nila for how many years? Praise God, in the front of their eyes, hallelujah, now she is clean, now she is whole, now she is, praise God, back to normal. I believe, praise God, hindi na so normal lang. I think God has made something, praise the Lord, sa kabuhin niya. Right. Praise the Lord, ang only ginayo lang sa Ginoong iya lang physical. But also her faith, and also her love, and also her desire, praise God, sa tubangan sa Ginoo. Right, right. Her love, praise God, to Jesus Christ was also restored. Wala na ako nasunod sa aking notes. Amen. Kasama Bible. Praise God. And then, in verse 13, hindi na mga naibasin na, ang total 5 ba? Okay, and Jesus immediately knowing himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press and said, so pagka-feeling siya, pagka-ayos sa babae, nakabatsyag si Jesus, nga na ay gigawas na iya, power, nagawas ang gahom, praise the Lord, something, praise God, the power gone out, hallelujah, sa iya nga lawas, and dito siya naka-feel, nakabatsyag siya, kanang utana siya, kinsa nagtandog sa kuha. Verse 30 there, 30. Yakin sa mihikap sa akong misti. Dito pa lang siya nakabatsyag. Okay, in verse 31. And his disciples said unto him, thou Timothy chose throwing this, who touched me? Niya, kadaghan sa mga tao. Nakita ni mo nga nagpunsisok. Kanimo ang mga tao, niya nga nung mga utana, kamang kung kayo sa mihikap sa inyong misti. It means daghan kaayo na tao ang nakatandog kay Jesus that time. Right, right. Daghan tayo ng mga tao na nakatandog kay Jesus. But only, praise the Lord, this woman, praise God, ang may natabo, hallelujah, na different, praise God sa iya. Diba? Sa kadaghan sa mga tao, yung daghan tayo mga tao na nagpunsisok, nagpunsok dito. Nga mag-ingon, mag-isa nagikap sa iyong visit, mis daghan tayo sa mga tao na nagikap kay Jesus. But only this woman caught up the attention of Jesus. Ang babae lang nakakuha sa attention ni Jesus. Praise the Lord. Amen, amen, amen. Only the woman, praise God, hallelujah, caught the attention of Jesus. And she only touched the small portion lang. Right. Small portion of Jesus lang yun. Sit lang yun. Yes. Small portion of Jesus. Amen. And she was healed. Hallelujah. Hallelujah. A small encounter, praise God, with Jesus will erase all our pain, will erase all our suffering, will erase, hallelujah, sa tanan-tanan na ginaantok sa ato niya kinabuhi for how many years? A small encounter, praise God, hallelujah, with Jesus. We just need a small touch. We just need a small portion of Jesus and we will be whole again. Praise the Lord. The woman's eagerness to touch Jesus not only healed her. Ang eagerness ng babae, ang din kusgan din nga ba nga matandog niya si Jesus, wala lang din lang kaginayon siya. Praise the Lord, the eagerness of the woman, praise God, hallelujah, to touch Jesus not only healed her, but also caught the attention of Jesus. Amen. Di lang kaginayon siya, pero nakuha yung attention ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. The Bible says, praise God, Jesus Christ stopped. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpundo si Jesus, kaya paglakaw. Stop and look around. Right. He looked around. Imagine, praise the Lord, hallelujah, the Lord of Lords and the King of Kings, praise God, mulingi, praise the Lord. Yes. Lingi o ka sa Ginoo, lingi ka sa Diyos. Praise God. To look around, hallelujah, about to see her that had done these things. Imagine mo na. Gitagaan, gita attention. Gitagaan siya attention ni Jesus. Pwede naman itong madiritso na si Jesus.
Kung nangawa naman dito, so nanasas, tama para maayo na itong bata ni Jairus, pero nag-stop ang Ginoo. Right. Ibalikid niya ang babae. Mulingin siya, gilingin niya ang babae. Praise the Lord. Do you want Jesus Christ? Hallelujah. Yes, To look around. amen. Lingin po sa Ginoo. Gusto ninyo mulingin po ng Ginoo sa tuwa? Gusto sa ninyo tagaan po sa Ginoo atensyon? Hallelujah. Do you want Jesus Christ to look around and to see you? You want Jesus Christ to look around, hallelujah, to see you? Para makita ka sa Ginoo? Pagkutangon ka sa Ginoo? Praise the Lord. The woman and Jesus had conversation. Amen. Hallelujah. Nag-istorya. Praise the Lord. The woman, hallelujah, pagkita niya, nilingin si Jesus sa iya, the woman fearing and trembling. Grabe niya kadlok. Fearing and trembling. Ano siya? Kanang purog siya sa kahadlok. Kay basin, kasabaan sa ni Jesus. Unclean ka, nalutang ka sa kuha. Praise the Lord. The woman fearing and trembling, knowing what was done in her. Grabe niya kahadlok kay basin, kasabaan sa ni Jesus. Hallelujah. And fell down before him. And parang mo ni kanin doon. Sa pagpadoon ni Jesus sa iya, istorya sa ni Jesus. So ang babae, grabe niya kahadlok, grabe niya kakulba, grabe niya ang gakurog siya sa kakulba. Ang iya gibuhat, nagpadoon sa kay Jesus, nagluhod siya kay Jesus, praise God, and ginsulting mo kay Jesus ang tanan-tanan nga, kamaturan niyo sa Bible, and he told him all the truth. Tanan. Wala sa maging tago, tanan ipansugit, niya kay Jesus, kung paano siya gintamay sa mga tao, kung paano siya gin-reject sa niya panimalay, kung paano siya wala siya gi-bully sa mga Israelinhon, kung paano siya gineglect, kung paano siya ginabandon. Praise the Lord, he told Jesus everything. She told Jesus all the truth. Praise God. Pagit tanan kay Jesus, he surrendered everything to God. Hallelujah. Ang tanan nga unod sa niya, tagipuson, taguna-una, pagit tanan kay Jesus. Praise the Lord. Praise God. Sometimes kita nga mga kanakan sa Ginoo, may mga sikrito tagyatago sa Ginoo. Praise the Lord. Yes, Wala ka ginasugit tanan sa Ginoo, wala ka gina-istorya tanan sa Ginoo, gina-butang ginaguhan ta Ginoo, gina-taguhan ta sa mga sikrito nato. But this woman, hallelujah, she told Jesus all the truth. Praise God. Praise the Lord. Why is it nga kinahanglan pa ni Jesus nga itagaan niyo ito atensyon ang atong senaryo nga ito, pwede naman sa kadiriso. Jesus Christ wants, hallelujah, the people, the crowd to see, praise God, hallelujah, kung ano ang isakto nga pagkakala sa isa ka babae. Sa Israel, wala na nila diya tagaan sa ano gyud bili ang mga babae. They don't give too much value, praise the Lord, sa mga babae. But this time, praise God, ipakita ni Jesus, hallelujah, kung unsa ang insakto, praise the Lord, ka treatment na dapat ihatag sa isa ka babae. Amen. Praise the Lord. So, gisulti yun, abandon ko sa akong panimalay, Jesus. Wala na ako i-accept sa akong kamahan, wala na ako i-accept sa akong inahan, wala na, basi na siya ibana, wala siya i-accept yung ibana because of her uncleanness. And he said unto her, daughter, remember before this woman, before you nakita si Jesus Christ, before you did meet si Jesus Christ, ang ingon sa Bible, a certain woman. Simple lang siya ng babae. Before you na-meet si Jesus Christ, ingon sa Bible, a certain woman. A simple woman. Babae lang. Diba ingon sa Bible, in verse 5:25 there, ano nang tawag sa mga kalabiya? Bible said, a certain woman. Usa ka babae lang yung itawag sa iyo. Mga nakabuhi na to. Kung wala ka pa nakita si Jesus, usa lang ka babae, usa lang ka lang, wala kay value. We are a simple, praise God, hallelujah, nga mga tao-tao lang. So usa ka babae nga nagantos. That's the explanation of ang pag-describe sa iya. Usa lang sa kababae. But after, praise God, she met Jesus Christ in verse 34. Kung saan na siya? Daughters.
gitawag na siya nga daughter. Yes. From a simple woman, from a certain woman, now she's called daughter. Praise God. Anak na siya. Hallelujah. Praise the Lord. Kita mga simple lang sa unang mga tao. We're just a simple people before we met Jesus Christ. Hallelujah. Wala kita mga value, wala kita mga bili. Praise the Lord. We became valuable, praise God, when the time we met Jesus Christ. Hallelujah. And He called us, praise God, sons and daughters. Hallelujah. Gitawag kita, hallelujah, ang mga anak mo ng Diyos. Hallelujah. Kung gitungod kay Jesus, praise God, wala kita'y pulos. Praise the Lord. Wala kita'y value. But because we have Jesus, hallelujah, we receive Jesus, praise God, we are now called the sons and daughters of God. Yes. Hallelujah. This woman called daughter. Hallelujah. She was abandoned by her family. She was abandoned, praise God, hallelujah, sa iya, praise the Lord, ginikanan, sa iya amahan. Yes. Hallelujah. Praise God. The book of Psalms, chapter 27, verse 10, when my father and my mother forsake me, then the Lord will take me up. Yes. Hallelujah, Lord. Praise the Lord. Gi-forsake mo sa iya ginikanan, gi-forsake mo sa iya amahan, gi-forsake mo sa iya ngainahan. Hallelujah. Ang Ginoo, praise God, nagkuha sa iya, o gitawag siya ng iyang anak. Yes. Hallelujah. In this moment, praise God, there's a reconciliation between the father and the daughter. Praise the Lord. Tungod sa iya nga pagkahugaw, na wala itong relasyon. Praise the Lord. But this time, hallelujah, Jesus Christ restored, hallelujah, the relationship of the father and daughter. Praise God. Yes, praise the Lord. Hallelujah. Jesus Christ can just restore, praise God, everything. Praise the Lord. Nagigubak, praise God. Hallelujah. Sa mga kasalanan. Ingon sa Bible, your sins have separated you between you and your God. Hallelujah. But because Jesus Christ died on the cross, hallelujah, we've been reconciled, praise God. Again, we are called, hallelujah, the sons and daughters of God. Because si Jesus Christ nagpakamatay sa cross. And immediately, praise the Lord, pagkaayo sining babae, immediately, that moment yun, pag-ayo sa babae, mauputo ang time na matay ang anak ni Jairus. Yes. In that moment, pag-ayo, pagkawala sang dugo, praise God, paghunong sang dugo, in that moment also namatay ang anak ni Jairus. Yes. And I think, praise the Lord, the connection of this, there's someone that needs to die, hallelujah, for us, praise God, na maayo kita, for us, praise the Lord, na ma-restore kita. That's And that is Jesus Christ. That's right. Jesus Christ died on the cross for us, hallelujah, to be restored, for us to be healed, for us to be whole again. Yes. Praise God, hallelujah. Praise the Lord. And then ingon ni Jesus Christ, daughter, thy faith had made thee whole. Ang iya pagtuo, mao ang nagpaayo sa iya. Go in peace and be whole of thy plague. Wala naging mo si Jesus nga daughter, ang akong power ang nagpaayo nimo ha? Or ang akong pagka-Diyos ang nagpaayo nimo. Your faith, praise God, had made thee whole. It means, praise the Lord, there is power, hallelujah, in your faith. Yes. Praise God, if you have faith on something, hallelujah, and I believe, praise the Lord, kaya grabe kita ninyo magtuo nga madawat na ninyo. I believe, praise God, madawat ninyo. Why? There is power in your faith, praise the Lord. Yes. Hallelujah. Do you believe in something, praise God, na dugay na gini mo nga andong, dugay na gini mo ginapangandoy, dugay na yun. Praise the Lord, baby, kulang pang imo faith. That's right. Right. Hallelujah. We need to increase our faith. Praise God. And while he yet spake, kung nag-istorya pa si Jesus, nagasultit pa sa sayangay sa babae, there came from the ruler of the synagogue's house, certain which said, thy daughter is dead. Ang imo anak na babae, namatay na. Unsa pa lang gina-trouble pa nimo na ang master. Ginadisturbo pa lang nimo ang master. Napatay ng imo anak. And as soon as Jesus heard the word that was spoken, pagkadungog niya sa pulo nga, namatay na yung anak, wala naman siya sa napatay na. Nga, sige pala ni mo, tublag na, sige pala ni mo, trouble ang master. He said unto the ruler of the synagogue, praise God, manong pinakalimutan, be not afraid, Right. just believe. Only believe. Yes. Hallelujah. Jairus saw, praise God, kung paano sa Ginoo ginayong babae. Pero for the time, praise God, nga dunggan niya nga namatay ang iya anak, ang una niya nga nabatsagan, kahadlok. Right.
Praise the Lord. Kita nga mga katawa sa Ginoo, we've seen plenty of miracles. We've seen plenty, praise the Lord, of healing. We've seen plenty, praise God, ng mga butang ipabuhat sa Ginoo sa tuwa. Pero ang anak ka sa hospital. Praise the Lord. Kahadlok kayo nga, matyaga na ako. Ano ka? Galisang. Ang saan mo na din yun ang. Praise the Lord. Jairus, I know, that's why Jesus Christ said his words because he saw Jairus, praise God. Gabi kahadlok ni Jairus. Ngunit, be not afraid, only believe. Hallelujah. Sometimes our faith, hallelujah, is shaken of our circumstances. Tungod, praise God, sa mga circumstansya nga ginatubang nato, ang atong pagtuo, nagkaka-shaken. Yes. Nagkakatandugsan. Praise the Lord, we give too much, praise God, attention. Praise the Lord, hallelujah. Natalugin na ako sa ospital. Praise the Lord, nga ako na iba si mamatay. Amen. Praise the Lord. Be not afraid, only believe. Praise the Lord. And he suffered no man to follow him, save Peter and James and John, the brother of James. So kinalayo dito si Peter, si James, o si John sa balay sa ruler, ni Jairus. And he came to the house of the ruler of the synagogue and said to tumult them that wept and walked greatly. Pag-abot dito sa balay sa ni Jairus, praise God, ang mga tao dito hinilak na. Grabe mga hinilak na nila. Grabe na nilang tao dito. Praise the Lord. They wept and wailed. Wept and wailed greatly. Verse 38. Okay? Kusog na nila. Kaya pag minatay. Grabe nilang nila. They wept and wailed greatly. And he was come and he said unto them, why make ye this do and wept? Verse 39. Kita ko mga man. Nga nung nagkaguliyang o nangilang mga mo, wala mamatay ang bata, natulog lamang siya. Gusto mga exaggerated, kung kayo. Tulog pala ganyan, napatay. Praise God. Ang bata, praise God, the damsel is not dead, but sleeping. Wala mamatay ang bata, pero nagkakatulog, natulog na siya. Sabi buhat nila, pag dumaw nila to, they laugh. Okay? They laughed him to scorn. Pagkaingon ni Jesus nga nang nagahilakay ka mo. Ang bata wala na matay, nagkakatulog lang. Pero pagkaduhog nila, o gipagulan sila mga tao tungod kay nagbugal-bugal man sila kaniya. Yan kadawa nila si Jesus. Pagkaingon ni Jesus, nagkatulog lang ang bata. Okay? But when he had put him all out, ipagawas niya ang mga tao, he taketh the father and the mother of the damsel, and them that were with him, and led him where the damsel was lying. 41. And he took the damsel by the hand and said unto her, Talita kum. It's a Greek word. Which is being the damsel, I see unto thee, arise. Yung mga muna niya, ibuhat kang Lazarus. Praise the Lord. So, praise God, ibuhin niya ang bata. Nag-ingon niya, tagaay siya sa makaon. Ipakaon, nagpakaon ng bata. Kaya kasi naasok pa, na sa gutom. Praise the Lord. Hallelujah. The story, praise God, of this in chapter 5 about Jairus and the woman, praise the Lord, Jairus went to Jesus on behalf of her daughter. Si Jairus nagkadto sa kay Jesus on behalf of her daughter. The woman, she went alone. Wala gid natabang niya. Wala gyud, praise the Lord, may nagkuyog niya. She went alone. Praise the Lord. Hallelujah. But the daughter, praise God, ang ito yung amahan niya. Ang iyang amahan niya. Dito ang iyang pagpangabudlay. Praise the Lord, para lang maayo siya. Yung kining babae, na wala gyud. Isa kung sa kasakit, ang iyang dibati, kinahanglan niya mong lihok, kaya wala mo sa katabang. Right. Amen. Magkamang din siya kung Jesus. Napasalamat na natin yung mga people na ito mga ginikanan na ginadala sila permisa kay Jesus. Pero ikaw yung people, na ikaw lang usap, na nagpangalagan sa Ginoo, wala ka sa kamuhan, kamang lang ka, until, praise the Lord, yung makabot kay Jesus. Yes, amen. Praise the Lord. Be thankful, praise God, yung mga ginikanan ka mo. Praise the Lord, na nagpangita sa pamahagi.
Praise the Lord, nga madala ka mga Jesus. Praise the Lord, kung ikaw lang usahan, nag-usahanan ka, wala din sa minagatapang mo, you will do everything. Praise the Lord, para lang makapaduol ka kang Jesus. So, para lang makapaduol ka kang, hallelujah, ay makadawat ka, praise God, sa miracles. Hallelujah, the conclusion, praise God, of this story, praise the Lord. Kung makadala ito sa book of Luke, praise God, ang next chapter, na gitipo ni Jesus ang iyang 12 apostles. Kaging pangina niya nga tanan niya klase sa sakit, kaya ninyo ayuhon. Praise God, ang mga demon possessed, kaya na ninyo, praise the Lord, ayuhon. Praise God. This story, I believe, praise the Lord, before we went to the story of Jairus, si Jesus Christ, ito rin siya gikan sa Genesaret, sa niyang country? Sa Gadarenes. Ito siya gikan sa Gadarenes. Ginrebuke ito ang tao nga naa sa sementeryo nga puyo. Kahit insudlan siya sang dagan kaayo nga mga malakot ng espiritu. So, ano yun dito? Ingon niyo sa Bible, kaya every day and night, ano yung iyagay sa mata niya, iyang alawas. Praise God. Kaya pagkakita niya kay Jesus, nagpaduol ang lalaki kang nag-worship kay Jesus. Diba? Na-devil possessed na ng lalaki ha? Pero pagkakita niya kay Jesus, sabi nga, daw siya na yun, dali-dali siya paduol kay Jesus kang mag-worship. Imagine mo na? Even the mga demons, nag-worship kay Jesus. Praise God. Dili nila even ng mga demonyo, dili nila makontrol ang lalaki magpaduol kay Jesus para mag-worship. Yes, that's right. Hallelujah. Wala kaya na pong ganang tao. Ingon sa Bible, and when he saw Jesus afar off, he ran and worshiped him. He was demon-possessed. Ang lalaki demon-possessed na, pero pagkita sa lalaki kay Jesus, nagpaduol sa kay Jesus na mag-worship. So even the demons, hallelujah, cannot stop the people of God in worshiping the Lord. Hallelujah. Maunay ka ang ginaligba sa akong ulong, anong hindi ka worship ng mga katawan? Nga kinigaling nga tao na di possessed na, ingon sa Bible, hindi maihap. Legions of demons ang nagsulod sa iya, ha? Kung ang ingon sa Bible, diri, nagsulod sila sa pinaka-1,000 nga baboy. I believe that is 2,000. Kung tag-isa-isa lang ka baboy na usa ka demonyo, it means 2,000 demons na nagsulod sa isa ka tao. 2,000 speaks pa rin, 2,000. They were about 2,000. Ang mga baboy ang isudlan sa demonyo, gikan sa usa lang ka tao. Kung ang tao nga na ay demonyo, dili gani ma-stop, hallelujah, sa mga demonyo para mag-worship, kaya unsa nagpa-stop sa tuwa para mag-worship? Yes, amen. So even Satan has no power, praise God, to Yes. stop the people of God in worshiping Jesus. Amen. The Bible is very clear. When he saw Jesus afar off, he ran and worshipped him. So it's very a big question why the people of God cannot worship Jesus. O sa mga na kayo worship, mag-worship because talaga ako mauna-una na ako niya utang. Hindi na ako mag-worship, balik ko mauna-una. Praise the Lord. Hallelujah. The problem of the church right now is the people of God are not a worshiper people anymore. Yes. Yes. Hallelujah. Nagahinay-hinay, kawala, praise God, ang kalayo, hallelujah, sa atong worship. Why the church is struggling? Why? Because we lost our worship. Mauna problema sa Laodicea. Mag-ingon masaw ni mga Laodicean church, they are full of goods. Manggarano, sila datong, sila dagan, sila blessings. Pero ang wala sa ila, praise God, ang ila kapag pangalaga, dilit na mainit. Kung saan na itong adagan na kwarta, praise the Lord, kung kapag pagpangalaga, dilit naman init tayo, praise God, kung sa pang-use sa ating pagpangalagad. Praise the Lord. Praise God. What is the use, praise God, sa pagsigit at balik-balik sa church, praise the Lord, nga magkanto naman sa church, na magkungko, barog, nga uman, uliran na yung wala, kita yung worship. You know the secret, praise God, na masustain ninyo ang bilog na simana, tibok simana, nga ka na ang blessing sa Ginoo na kapadayon. When you come to church, the blessing is already prepared. Don't you know that? When you come to church, all the blessings, in the start na sa Ginoo, it's prepared, it's already prepared, everything. Yes, that's right. Praise the Lord, na makuha nyo ng blessings when you worship God. Right. Hallelujah. Kung mag-worship mo sa Ginoo, tanan naging preparar sa Ginoo para sa ato at
kay dala. Unsa nimo pag-sustain ang tibuok semana nga wala kay dala? Right. The reason why we came in church not only, praise God, hallelujah, para mag-worship na mag-ano lang, dahil lang ha. Amen. We came in the church para magkuha ka sa mga butang that will sustain us for the whole week. And then pag nahulog na sa tibuok semana, balik na punta, kuha na punta bago, then it will sustain us for another week. Right, right. That's the reason why you came in church. To get, praise God, sa mga butang na makasustain sa tuwa sa tibuok semana. And we came in the church, wala kang worship, maulit ang wala kang dala. Right. Praise God. Noon yung babae, wala siya nagpasugot yan. Hindi ko yung mapulin yan, hindi ko maayo. Hindi ko mapulin nga wala ko'y dala. Kailangan magpulin na ako, I am whole again. Praise God. When I start, praise God, the preaching kanina, ingon ako, the title of this message not only speaking about the physical aspects ng aton yung kabuhi. It's speaking about spiritual aspects ng aton yung kabuhi. I know, hallelujah, say, I know that there is something in us that needs to be whole again this afternoon. I know there is something, hallelujah, sa aton yung kaugalingon, sa aton yung pagpangalaga, na kinahanglan natin kayo hon balik sa tubangan sa Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord. Are you still whole this afternoon? Praise God. I believe we need a touch of Jesus this afternoon, praise the Lord, para kayo hunta balik sa Ginoo. Praise the Lord, basin ba, nasa ligat na ba ba? Kaya naman nabaptize, nabaptize ako sa pangalan ni Jesus, na-receive ko Holy Ghost, nagsimba mo ko Sunday. Praise God, hallelujah, maluwas na ko na siguro. Praise the Lord. But we have to check, praise God, hallelujah, if our relationship sa tubangan sa Ginoo, ano giyapon? Hallelujah. It's 100% giyapon, whole giyapon, praise God. Ingon gani-gani, Mr. J. marami na namatay sa maling akala. Praise the Lord. We have to secure, praise God, hallelujah, ourselves, hallelujah, kung naapag giyapon, makita, praise God, sa level, hallelujah, of our relationship sa tubangan sa Ginoo, na dili matayo, praise God, dili siya maguba, praise the Lord, sa mga circumstances sa ating nakabuhi. Hallelujah. Praise the Lord. I request everyone to please stand. Yes, amen. I believe, praise God, God has a message for us this afternoon. Hallelujah, that we need to do something, praise God, in our relationship sa tubangan sa Ginoo. Let's not leave this place, praise God, that we cannot feel the touch of Jesus. Let's not leave this place, praise God, na dito na mabatsagan, hallelujah, ang pagtandog sa Ginoo. Yes, amen. Hallelujah. Strive, hallelujah, to feel the presence of God this afternoon, saints. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Let's touch the hem of the garment of the Lord this afternoon, saints. Oh God, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Touch your presence. Jesus, restore us, oh God. Hallelujah. Change our hearts, oh Lord. Hallelujah.
Remind us, oh God, always, Jesus, and we remain, oh God, hallelujah, in thy faith, oh God, thy people, Lord, hallelujah. Rescue us, oh God. Can touch us always, oh Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Can I request Brother Jeff to close the service? Hallelujah, Lord. Ginoong Diyos na makagadaos tanan, in the name of Jesus. Kapasalamat kami, Ginoo. Hallelujah. This afternoon for the word and for your presence, for the spirit of restoration that come upon this church, O Lord. I pray, Lord, that the restoration, Lord, that you have bring to us this afternoon will remain in our hearts, Ginoo. Nga mao ni ang among baon, Ginoo, sa karong simanahan, Ginoo. Nga makalahutay kami pinaagi sa imong pulong sa imong espiritu, Ginoo. Salamat na wala nimo gipasagdan kini nga church ug ang imong mga katawhan, Ginoo, na may kasing-kasing nga magtuo kanimo, Ginoo. Salamat sa imong kaayo, sa imong faithfulness kini nga church ug sa imong bukas sa imong mga katawhan, Ginoo. Pinatay ka namo, ginabalit namo pagpasalamat, Ginoo. We bless your name, Lord. In Jesus' name, Amen.